न्दस्य ज्ञानगणशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं शाक्रजातं सगखन रघुनाथान् इदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माताजी. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். ஆமி 17வது ஸ்லோகம் சனஹோரிய. அவிநாஷி து தத்வித்தி ஏன சர்வம் கீதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்துமர்ஹதி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியுள்ள தேவதரிசர் பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றதென்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. அதோ केवल मुंदाडी श्लोकम 13வது श्लोकम री हरम होयिरिय काय हरम होरिय म्हणदी आत्म तत्वम हरम होयिरिय अमी एल्ल शरीरम ना अमी आत्मा मनत भगवान संगत निल्लरिय सो तेल्ल अविनु विरिवुगन संगरिय अल उंटी वत्तामु आमेल देहम नाबा आमेल शरीरम नाबा आमी आत्मा मेंददी उणिदंगा इक्की संदेह पडुवाय नया इक्की केल्वी अब्बाय తెల్ల మారి ఉండ విషయం అవిను చొక్కడు విలక్కంగా వివరించి సంగుణ హోరియ తెల్లవేలు ಕಾಯ ಹೋಯ್ಮಣದಿ ಸಂದೇಪುರ ನಿವರ್ತಿ ಹೋಯ್ ತೇನ್ ಹಿತಗು ಅತ ಅತ ವಿಜ್ಞಾನ ವழிமுறை ಮೆನಿ ಖಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮನದಿ ತೆನು ಕಾಯ ಮಣರಿಯ ಆಮಿ ಅಸ್ಕಿ ವಿರಿವುಕನ್ ಸಂಕರಿಯ ಮೆನಿ ಮಣರಿಯ ಅತೊಂಡ ಉದಾಹರಣಂ ಕಲ್ಲುವಾಗ ಒಂಡ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅದು ತೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕೋಣ ಕಾಮ್ ಕೆರೈ ತೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕೋಣ ಕೋಣ te bitter काय काय सेते कोण कोण त्याला काम केला रिया म्हणत तेनु काय देनु कंडिपकन उंट बोगु देन हया त्याला बोगु माविनु त्याला पत्ती अस्की तवरान ಎಲ್ಲ ಮಾಂ ಬಿತ್ತರಿ ತರ ಮಾರಿ ಪೂರ ಸೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪೂರ ಬ್ಯಾಟರಿ ತವಣ ಹೋರಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತುಮಿ ಅವಿನು ಚಾರ್ಜ್ ತವಣ ಹೋರಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪೂರ ತುಮಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೆನ್ನ ಹೋರಿಯ ಮೇನಿ ಪೂರ अस्के अंक अविनु विलक्कम संगरिय तेಲ್ಲ मारी भगवान काय केररिय म्हणदी भगवान संगेसी ಏನು केररिय ಅವಯ ಅಂಗಾತಲ ಇಟ್ಲ ಮಾರಿ काय संगत बेटा सोन बाप सेमनी संगर सोन येते बाप सोनी बेटा सेमनी सांगणो नाया बेटा सोन बाप सेम सांगत मुसैया सो तेल मारी मेरे सांगणो होरिय कारण भगवान संगरे कलारी नी नाया तेलाले में तेल मारी मेन्ना होरिय आता काय होरिय आत्मा पति भगवान त काय करिय चොක්කඩ විලක්කංගන් විවරංගන් සංකරිය வேன் எஸ்டாப்ளிஷ் करी வேன் चொක්කඩ විලක්කම් चொක්කඩ काय संगत अक्क वेर आण वेर पिरिचि से कडरिय मारी अंग से कडरिय त काय संगरिय ಅವಿನಾಶಿ ಅವಿನಾಶಿ ಮೆಣದಿ ತೆಲ್ಲ ಅವಿನು ಅಳಿಚತೋ ಮುಸುನ ನಾಶಂ ಮನ ಅಳಿಂಜಿ ಅರಿಯ ಅವಿನಾಶಿಮ್ನ ಅಳಿಚತೋ ಮುಸುನ ಕೋನ ಅಳಿಚತೋ ಮುಸುನ ಆತ್ಮಗ ಅವಿನ ಅಳಿಚತೋ ಮುಸುನ ಬಾ ಮೆನಿ ಮಣರಿಯ ಅವಿನಾಶಿ ತು ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಏನ ಸರ್ವಂ ಇಥಂ ತಥಂ ಮೆನಿ ಸಂಗರಿಯ ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ತೆಲ್ಲ ಅಳಿಚನು ಮುಸುನ ಆತ್ಮಗು ಕಿರಗಾಹಲಿ ಕಾಯ್ಗರ್ತ ಮುಸುನ ಮರತಪುರ ಮುಸುನ ಮೆನಿ ಸಂಗರಿಯ ಎಲ್ಲ பொருளுரை வினு வேன் உண்ட தத்துவம் ஹே பொருளுரை பிரபாத் ரவினு ஜுக்கு சாஸ்திரம் ரி அங்க காய் தேரியா கொட்டேஷன் ஜுக்கு சாஸ்திரம் ரி அங்க தேரியா சோதசன்யா பொருளுரை चौधरी माता जी. चौदो माताजी.
பொருளுரை. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத். உடல் முழுவதும் பரவியுள்ள ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை இந்த ஸ்லோகம் மேலும் தெளிவாக விளக்குகின்றது. உடல் முழுவதும் உணர்வு பரவி இருப்பதை அனைவரும் அறிந்து கொள்ள முடியும். உடலின் ஒரு பகுதியிலோ உடல் முழுவதுமோ ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களை அனைவரும் உணர்கின்றனர். இவ்வாறு பரவியுள்ள உணர்வு ஒருவனின் சொந்த சரீரம் என்ற வரம்பிற்கு உட்பட்டது. ஓர் உடலின் இன்ப துன்பங்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது. எனவே ஒவ்வொரு உடலும் தனி ஆத்மாவை உடையதாகும். மேலும் ஆத்மா இருப்பதை தனிப்பட்ட உணர்வின் மூலம் அறியலாம். ஆத்மாவின் அளவு ஒரு முடியின் நுனியில் 10,000ல் ஒரு பங்கு என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஷர்வேதாஷ் வதர உபனிஷத் 5.9 இதனை உறுதிப்படுத்துகின்றது. பாலக்ரஷத பாகஸ்ய சததா கல்பிதஸ்ய ச பாஹோ ஜீவக ச விஞ்ஞேயக ச சனாத்யாய கல்பதே. ஒரு முடியின் மேல் பாகம் 100ஆக பிரிக்கப்பட்டு அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட முடியானது மீண்டும் 100 பிரிவுகளாக ஆக்கப்பட்டால் அந்த உட்பிரிவு ஒன்று எவ்வளவு இருக்குமோ அதுவே ஆத்மாவின் அளவாகும். இதே கருத்து பின்வரும் ஸ்லோகத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கேஷாக் ரசத பாகஸ்ய சததாம்சக சாத்ருஷாத்மக ஜீவக சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபோய போயம் சங்கயாதீதோ ஹி சித்கனக. எண்ணிடலங்காத ஆத்மாக்கள் உள்ளன. அதன் அளவு முடியின் நுனியில் 10,000ல் ஒரு பங்கென அளவிடப்பட்டுள்ளது. எனவே ஆன்மீக ஆத்மா என்னும் நுண்ணிய துகள் ஆன்மீக அணு ஜட அணுக்களை காட்டிலும் சிறியதாகும். இத்தகைய ஆன்மீக அணுக்கள் எண்ணற்றவை. இந்த மிகச்சிறிய ஆன்மீக பொறியே ஜட உடலின் ஆதாரம் ஆகும். சக்தி வாய்ந்த மருந்தின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவுவதை போல ஆன்மீக பொறியின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளது. ஆன்மீக ஆத்மா உடல் முழுவதும் இவ்வாறு பரவி இருப்பது உணர்வின் மூலம் அறியப்படுகின்றது. இவ்வுணர்வே ஆத்மா இருப்பதற்கு ஆதாரமாகும். உணர்வற்ற ஜட உடல் வெறும் பிணமே என்பதை சாதாரண பாமரனும் அறிவான். எவ்வித ஜட முறையினாலும் பிணத்தினுள் இவ்வுணர்வை மீண்டும் புதுப்பிக்க முடியாது. எனவே உணர்வு என்பது ஜட பொருட்களின் கலவையினால் தோன்றுவதல்ல, ஆன்மீக ஆத்மாவினால் ஏற்படுவது. முண்டக உபனிஷத்தில் 3.1.9 அணு ஆத்மாவின் அளவு மேலும் விளக்கப்படுகிறது. ஏதோ அனுஷர் ஆத்மா சேதசா வேதி தத்வோ தத்யோ யஸ்மின் பிராணக பஞ்சதா சம்விவேஷ பிராணேஷ்சித்தம் சர்வம் ஓதம் பிரஜானாம் யஸ்மின் விசுத்தே விபவத்யேஷ ஆத்மா. அணு அளவிலான ஆத்மா பக்குவமான அறிவால் காணப்படக்கூடியதாகும். இந்த அணு ஆத்மா 5 விதமான காற்றில் பிராண, அபான, வயான, சமான, உதான, மிதந்த வண்ணம் இதயத்தினுள் அமைந்துள்ளது. உடல் பெற்ற ஜீவாத்மாக்களின் உடல் முழுவதும் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்துகின்றது. இந்த 5 வகையான ஜட காற்றுகளின் களங்கத்திலிருந்து ஆத்மா தூய்மை அடைந்தவுடன் அதன் ஆன்மீக ஆதிக்கம் வெளிப்படுகின்றது. பல்வேறு வகையான ஆசனங்களின் உதவியுடன் ஆத்மாவை சூழ்ந்துள்ள 5 வாயுக்களை கட்டுப்படுத்துவதே ஹட்ட யோகமாகும். எந்தவித ஜட பலனையும் எதிர்பாராமல் ஜட சூழ்நிலை என்னும் பிணைப்பிலிருந்து நுண்மையான ஆத்மாவை முக்தி பெற செய்வதற்காகவே ஹட்டயோகம் பயிலப்படுகிறது. ஆன்மீக ஆத்மாவின் நிலை என்ன என்பதை எல்லா வேதங்களும் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் அறிவுள்ள எந்த மனிதனாலும் இதனை அனுபவ பூர்வமாக உணர முடியும். அறிவிழந்த மனிதனே இந்த ஆத்மாவை எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு தத்துவமாக எண்ணுவான். ஆன்மீக ஆத்மாவின் தாக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட சரீரம் முழுவதும் பரவி இருக்கும். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் இதயத்திலும் ஆன்மீக ஆத்மா அமைந்துள்ளதாக முண்டக உபனிஷத் கூறுகின்றது.
இவ்வணு ஆத்மாவின் அளவு ஜட விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வு சக்திக்கு எட்டாமல் இருப்பதால் அவர்களில் சிலர் ஆத்மா என்பதே கிடையாது என முட்டாள்தனமாக முடிவு செய்கின்றனர். தனிப்பட்ட அணு ஆத்மா பரமாத்மாவுடன் இணைந்து இதயத்தில் நிச்சயமாக இருக்கின்றது. எனவே உடலின் இயக்கத்திற்கு தேவையான எல்லா சக்திகளும் உடலின் இப்பகுதியில் இருந்தே இதயத்திலிருந்தே உருவாகின்றன. நுரையீரலில் இருந்து ஆக்சிஜனை கொண்டு வரும் இரத்த அணுக்கள் ஆத்மாவிடமிருந்தே சக்தி பெறுகின்றன. ஆத்மா தனது நிலையில் இருந்து அகன்றவுடன் இரத்த ஓட்டம் நின்று விடுகிறது. இரத்த சிவப்பு அணுக்களின் முக்கியத்துவத்தை மருத்துவ விஞ்ஞானம் ஏற்கின்றது. ஆனால் சக்தியின் உற்பத்தி மூலம் ஆத்மா என்பதை இவ்விஞ்ஞானம் காண இயலாமல் இருக்கின்றது. இருப்பினும் இதயமே உடலின் எல்லா சக்திகளின் இருப்பிடம் என்பதை மருத்துவ விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் இருக்கின்றது. ஆன்மீக முழுமையின் அணுவை போன்ற இத்தகு பகுதிகள் சூரிய ஒளியின் மூலக்கூறுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. சூரிய கதிரில் எண்ணற்ற ஒளி வீசும் மூலக்கூறுகள் இருப்பதை போல முழுமுதற் கடவுளின் நுண்ணிய பகுதிகளான ஆத்மாக்கள் அவரது பிரபா அல்லது உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்த அணு ஒளி பொறிகளாகும். எனவே வேத ஞானத்தை பின்பற்றுபவனும் சரி, நவீன அறிவியலை பின்பற்றுபவனும் சரி, உடலில் ஆன்மீக ஆத்மா இருப்பதை மறுக்க முடியாது. ஆத்மாவை பற்றிய விஞ்ஞானம் முழுமுதற் கடவுளால் பகவத்கீதையில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மொட்ட பொருள் ரே ಚೊಕ್ಕಟ್ ಪೊರು ಮಗನ್ ಚೊಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕಟ್ಕನ್ ಚೌದಾಸ್. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. आता अभिनो अंक पत्ते आम्ही सिक्करिया आता कोंग पत्ती सिक्करिया आम्ही अंक पत्ती सिक्करिया और पत्ती आम्ही आता सिक्करिया पेन गवणंग नमी सिकुण होरिया आम्ही काय करारिया अंक अंग चौल आयरनी म्हणदी उडने डॉक्टर जलजी आम्ही देखल्ली अंक अभिनो काय होगत पजा कोण खाणो कोण पेण तेला पुला केल्लरिया मारी ಎಲ್ಲ ಆಮೀನ್ ಹಾ ಇಲ್ಲ ದೇಹಂ ಆಮೀನ್ ಹಾ ತೆಲ್ಲಗ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲರಿಯ ಫಯತ್ತ ಆಮಿ ಅವರ ಪತ್ತಿ தெளிவுகன் சிக்கரிய அமி அவி ஆத்மா தெல ஆத்மா கோण அளவும் சே அங்க அளவு காய மனதி ஆத்த அம்மி உண்ட வெயிட் மிஷின் ಹುಲ್ಲ ಹಿಂಗಿ ಬೀಸ್ ಮನದಿ ಮೊಗ ವೆయిಟ್ ಕಾಯ ಅಮ್ಮಡಿ ದೆಕ್ಕಡೆ ನಯ ತೆಲ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುರ ಜಾಣಾತಿ ಕಾಮ್ ತೆಲೆನೆ ಕೆರರಿ ತುರ ವೆయిಟ್ ಸವೋ ತುರ ಬಿಪಿ ಕೋಮಿನಿ ಚೆಕ್ಕೆರುವ ತುರ ಪಲ್ಸ್ ಸಮ ಹೋರಿಯ ತೆಲ ಪುರ ಚೆಕ್ಕೆರರಿಯ ನಯ ತೆಲ ಮಾರಿ ದೆಕ್ಕಡೆ ಫೇ ಲೇಡವಿನು ಅಂಕ அளவு காய மெனி சங்கரிய பாலாகிர शतभागस्य शत शतता कल्पितस्य च बाहो जीवः स विज्ञेय स सनात्याय कल्पते इल्लगा काय अर्थ म्हणदी और उसका म्हणजे खेस तेल्लगा काय सांगत तेल्ला नुनी काय सांगत आम्ही तेल्ला अविनु नूरुगा पिरिचुना తెల్ల భాగం సన తెల్ల నూరు కని పిరిచినమ్మన తెల్లే ಅವರ அளவு ಮೇನದಿ ಇಕ್ಕೆ ಹೆನ್ನ அளவு ಮಣಿ ಅಮಿ ಯೋಸನೆಗಿರಿ ಸಪಾಯ್ ಆತ ಅಮ್ಮಿ ಉಂಟ ಕೇಳ್ವಿ ಹಂಗ ಪುಸುವಾಯ್ ಹಂಗ ಉಂಟ ಕೇಳ್ವಿ ಅಪ್ಪಾಯ್ ಕಾಯ್ ಕೇಳ್ವಿ ಅಪ್ಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಇಕ್ಕೆ ನುಣುಕ್ಕಂಗನ್ ಸೆತ್ತ ಪೊರುಳ್ ಪುರ ಆಮಿ ಅವಿನು ಲ್ಯಾಬಂ ಥೋಬಿ ತಲ ಟೆಲಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಎಮಾಪುರ ಥೋವೆಸ್ನ ಹಂಗ ದೆಕ್ಕಯ್ಯೈನ ಆತ ಉಂಡಿ ಕೊರೋನಾ ಮನಿ ಉಂಟ ಕಿರಿಮಿ ಅವಯ್ಯನ ಹಯ್ಯ त्याला किरमी पुरा कोणा देखी जरे त्याला काका कोरोना म्हण नाव थवया तेका दोस्कर अभिनु म्हणजे क्रीडम सोडी म्हणजे आमाई पुसाय म्हणा त्याला हाली क्राऊन म्हणे कोरोना म्हण नाव थोदरिया तेका क्राऊना म्हणत मारी कोरोना म्हण नाव थोदरिया त्याला पुरा सयासना तिक्के नन्ने त्याला त्याला पुरा सयासना इल्ला का सात मुसनाया ले केल्वी अवाइन हया कोणती किरवाइन हया ले केल्वी किरवाइन हया काय लगास तुम्हा ಜಯಂಗರನ್ ಮಾದಾಜಿ ಅಣು ಕಳಾರಸಿ ಅಣು ಹನ್ನಯ ಮನಿ ಮನರಿಯ ತೆಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಿ ಸಾರಾಸಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಗ ಸಮಾನ का सात मुसना त्याला केल्वी अवाइन हया Tonda angam chata atma pati kalalu nan hai tala ikala ika mora se kai mani tala ga thole ju thoi sawai त्याला साय का देखात मुसना का ते त्याला देखाणा म्हणे म्हणारिया काय प्रभुपादರೆಲ್ಲ ಕಲಾಣಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಾಣಯ ಇಲ್ಲ ಕಾ ಎಲ್ಲ ಸಾತ ಮುಸನಾ म्हणे म्हणारिया ಮೆಣದಿ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕமான ಉಂಟ ವಸ್ತುನ ಅವರ ದೊಲ ಹಾಲಿತಿ ಅಂಕ ಹಾಲಿತಿ काय सात मुसई
ಎಲ್ಲೇ ಮಾರಿ ಭೌತಿಕமான ವಸ್ತು ಅವರ ಹಳಿ ಸಾತ ಮುಸೈ ಆನ್ಮೀகம் ಹೋಯ ಅವರ ಭೌತಿகம் ದೊಲಹೊಲ್ಲ ಸಾತ ಮುಸುನಾ ತುಮ್ ಇಕ್ಕೆ ಆರಾய்ச்சி ಕರ್ದಿಬ್ಲಿ ಸಾತ ಮುಸುನಾ ಅತೋ ಭೌತಿകം ಹೋಯ ಅಸ್ಕಿ ಅವರ ಹಳಿ ಸಾತ ಮುಸಯ್ಯಮ್ನ ಸಾತ ಮುಸುನಾ ಇಲ್ಲಗೊಂಡ ಉದಾಹರಣಂ ಸಂಗಸೇನ್ ಭೌತಿകം ಹೋಯ ಉಂಟೆ ಅವರ ಹಳಿ ಸಾತ ಮುಸುನಾ ತೆಲಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣಂ ಸಂಗಸೇನ್ ವರ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾರ ವಾರ ಅವರ ಹಾಲಿ ಸಾತ ಮುಸುನ ವಾರ ಹಣೆ ಅವರ ಹಾಲಿ ಕಾಯಿ ಕರ್ತ ಮುಸೆ ಅವರ ಆಂಗ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಮನೆ ಹಾ ಸರಿ ಅತ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಲಲಗರ ಶಿಲ್ಲವರ ಆಗರ ತಲೆ ಹಾಲಿ ಫಂಗಿಲಿ ಬಿಸಿರಿ ಆಮಿ ಪುರ ತಲೆ ಶಿಲ್ಲವರ ಅಂಗ ಹಾಲಿತ ಆಂಗ್ರ ಲಗರ ಹಾಲ ಅಂಗ ಕಲಲ್ಲ ತಮಸೆ ಇಲ್ಲ ದೊಲಹೊಲ ಸಾತ ಮುಸುನ ಇಲ್ಲ ಶಿಲ್ಲವರ ಅವರ ಸುನೆ ಅವರ ಹಾಲಿ ಸಾತ ಮುಸುನ ತೆಲಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಧೂಂಪುರ ಅವಿ isani monchulu chare tela sata musai tela kalapanam hoyeriya monchu kalapanam hoyeriya tela vela sata musai hoyedi tuime gan vara avara hali sata musna so avara ಭೌತಿಕமான புலன்தெவி ಭೌತಿಕமான உண்ட விஷயமு சாத்த முசுனா மனத்தலோ ஆன்மீகமான விஷயம் அவர ஹಳಿ ಕೋಣ ಸಾತ ಮುಸೈಯೇ ತಲಾಲಿ ಆತ್ಮ ಮಣರಿಯ ತುಮಿ ಕೋಣ ಲೆನ್ಸ್ ತೆಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೋಣ ಥೆವಿ ಸನಮಣಿ ಹೌಡೆಬ್ಲಿ ಸಾತ ಮುಸುನಾ ಉಣಂದತ ಮುಸೈ Hare Krishna Mataji. Tila nanna sata ano avino atma avi sata hatina Mataji. Anga askiya seyal kerta musariya. ಹೈ Tila tila hiddina ne ತಲೆ ಉಣರ್ವು ತೆವಳಿ ಆಮಿ ಕಾಯಿಗೆನ್ನೋ ಆತ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡತ್ತ ಕಳಲ್ನೋ ಕೋಣ ಬಾರ ಅವಿನ ಅವರ ಉಣರ್ವು ತೆವಿ ಆಮಿ ಕಳಲ್ಲರಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಮಾರಿ ಆತ್ಮ ಈಗ ಬಿತ್ತರ ಸೇಗಿ ಹೀಗೆ ತೊಂಡೆ ಮೆಡಿಕ್ ಬಿತ್ತರ ಆತ್ಮ ಸೇಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡತ್ತ ಕಿಸ ಕಳಲ್ಲುನೋ ತೆಗೋಡ ಉಣರ್ವು ತೆವಿ ಆಮಿ ಕಳಲ್ಲುನೋ ತಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕಾಯ ಸಂಗರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅವಿನು ಅವರ ದೇಹಂ ಪೂರ ಪರವಿಸೆ ಎಲ್ಲಾತ ಮಂಜುಳ ಮಾತಾಜಿ ಮಣಕಾಯಿ ತಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸೆತ್ತ ಹಾಲಿಸಿ अंक आंग पूरा काम करा रही है पूरा बाहम काम करा रही है कोटी इक्के हेन्ना इक्के काय संगते डॉलर की सात मुसुना तेले खेस अभिनु इक्के वाटा 10,000 वाटा केरा तेला उंडा अलव मणि सारिया तेले इक्के हेन्ना सैते कोण आंग पूरा परवी हात मुसई मेनदे ಅವರ ಉಣರ್ವು ತೆವಿಯ ಮಿದೆಲ್ಲ ಕಲಲ್ಲ ತಮಸಯ್ಯೆ ತೆಲೆಗಿ ಕಾಯ ಸಂಗರಿ ಅಂಕು ಶಾಸ್ತ್ರಪುರ ಸವ ಇಕ್ಕೆ ಒಂಡ ತುಳ್ಳಿಯಂಗನ್ ಸಂಗರಿಯ ಮಣಿಸವ తెల్ల ఆత్మ అవిను ఇదయము సేత ఆమె కోట్ సేత ಇಲ್ಲ ದೇಹము ಇಲ್ಲ ఇదయము సే ఆమె తెల్ల ప్రభుపాద కాయ సంగరియా ಇಲ್ಲ విజ్ఞానిన్ మిల్లి తెల్ల ఒప్పులరియస్ மருத்துவ விஞ்ஞானம் மில்லி ஒப்புலரியஸ் போற்றி துங்கோ சக்தி அப்பரியா இதய துடிப்பும் ஹி சக்தி அப்பரியா இதயம் துடிச்சிலேர் ಹಾರಿಯ తెల్లాన్ రీస్ ఉన్నా శక్తి అబ్బరియమ్ని ఒప్పులరియా తెల్ల రగ ధమరియ తెల్ల రగ ధమరియ పురా పొగ హాలి ధమరియ ಆತ್ಮ ಸೇತ್ತ ಹಾಲಿ ಧಮರಿಯ ಆತ್ಮ ಭರಾಟ್ ಜೇಡ ಮಿಣದಿ ರೇಗ ಧಮತೆ ಹಿಬ್ರಡೆ ತಲೆ ಮಾರಿ ಅತ್ತ ಅಂಕ ಕೋಟಿ ಲ್ಯಾಗೇಸ್ ಮಿಣದಿ ರೇಗತ್ ಕೋಣ ಚೊಕ್ಕೊಡ್ ಹೋವದ ಕಾರಸಿ ಆತ್ಮ ನೀಮಿಣ ತಲ ರೇಗದವಿನು ಹುಜಾಲ್ ಹೊಯ್ಯೆ ತಲೆವೆಲ್ ರೇಗತ್ ಕೋಣ ಹೈಯಿಲ್ ಹೋರ್ ಹಾಣ ಲಹೋ ತಲೆ ಕಲರ್ ಜೇಡುಗೈ ಮುಲ ರೇಗದು ಧಮುಣ ಅಂಗು ಇಕ್ಕೆ ತೆಗ ಕಾರಣ ಸತೆ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಾಸಿ ತಲೆ ಹಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಿನ ಅಂಕ ಆಂಗ ಪೂರ ಪರವಿಸೆ ಆಗ ದೇಹಂ ಪೂರ ಪರವಿಸೆ ಮನಿ ಕಳಲ್ಲುನೋ ಎಲ್ಲಗ ಅಳ್ಚತ ಮುಸುನ ಮನಿ ಕಳಲ್ಲುನೋ ಪಿರಿತಲೇ ಶ್ಲೋಕಂ ಅವರ್ಯ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಂ ಸಂಗರ್ಯ ಕೇಶಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ ಸತಾಂಶ ಶಾತೃಷಾತ್ಮಕಃ ಜೀವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪೋಯಂ ಯಂಕ್ಯಾತಿಥೋ ಸಂಖ್ಯಾತಿಥೋ ಹಿ ಚಿದ್ಗನಃ ಜೀವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಢ ಸ್ಥೂಲ ಸ್ವರೂಪಂ ಢ ಸೂಕ್ಷ್ಮமான ಸ್ವರೂಪಂ ಅವರ ಮುಣ್ಣು ಮಣಿ ಮಣರಿಯನ ಆತ ಕಾಯ್ ಮಣರಿಯ ಚೊಕ್ಕೊಡ್ ಮೊಡ ಮುಣ್ಣುಗೆ ರಾಣ್ ಬಾ ಮಣಿ ಮಣರಿಯನ ಸೀರಿಯಯ್ಯ ಮುಣ್ಣು ಸೀರಿಯಯ್ಯ ಕೊಂದಿ ಮುಣ್ಣು ಸಾತ ಮುಸಯ್ಯ ಸಾತ ಮುಸರಣ ಹಯ್ಯ ಏಕಸಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಹಯ್ಯ ಆತ್ಮ ಮುಣ್ಣು ಸಾತ ಮುಸುನ ಬುದ್ಧಿ ಮೆಣರಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಸೇಯ ಇಕ್ಕೆ ವಾಲಮಿ ಉಂಡ ದಿನ್ನು ಮೆಂತರ್ बुद्धि से तनसन काम करा रसिया मणि बुद्धि सातम सैया बुद्धि सातम सुना तेग समर सूक्ष्मम है आत्मा तेल कोण सातम से ಅವರ ಹಾಲಿ ಸಾತम सुना सो आत्मा मणि खल्लतलो ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಅಮಿ ಹೊಡಂತ ಹೋಗ್ನೋ ಆತ್ಮ ಮಣರಿಯ ಇಲ್ಲ ದೇಹಂ ಪೂರ ಪರವಿಸೆ ಅವರ ಇದಯಮುಸೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅವಿನು ಜುಕ್ಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಹೊಯ್ಯ
ಆತ್ಮ ಆನ್ಮೀಗಂ ಹೊಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇಹಂ ಅವಿ ಅವರ ದೇಹಂ ಅವಿ ಭೌತಿಕಂ ಹೊಯ್ಯ ಆತ್ಮ ಆನ್ಮೀಗಂ ಹೊಯ್ಯ त्याला आम्ही कळलो. त्याला काय सांगेरिया அடுத்த श्लोकम सो मुंडक उपनिषदं रीतेरिय येषोणुर आत्मचेतस वेधव्यो यस्मिन् प्राण पञ्चत संविशेषः प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत् एष आत्मा. ಸರಿ ಎತ್ತ ಆತ್ಮಾವಿನು ಕೋಣ ಎಲ್ಲ ದೇಹಂ ಪೂರ ಪರವಿಸೆ ಮೆನದಿ ಎಲ್ಲ 5 दिन स्वय वार और बिस्तर से एले मंत्र संगतल तुम्हें ऐक्य रवाई प्राणाय स्वाहा अभानाय स्वाहा एल मारी मंत्र संगन व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उधानाय स्वाहा ऐक्य रास्या ऐक्यरास माताजी ऐक्यरास ಎಲ್ಲ ಪುರ ಸಂಗನ್ ಅಯಾನ್ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಮಂತ್ರ ಪುರ ಸಂಗತಲ ತೆನೆಲ್ಲ ಆಮಿ ಗೌಚಿ ಐಕುನೋ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಸಂಗನ್ ಮುಖ್ಯಮೋ ತೆಲ್ಲ ತಿಥಿ ಕೆರ್ತಲ್ ಪುರ तिथी केरतोळ ऐक्यरास ಎಲ್ಲ ಪುರ ಅವಿನೋ ಸ್ವಾಹ 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 ಮಣಿ ಸಂಗಿ ತೆಲ ಅಚುವೆಲ್ಲಂ ಯಗೆ ಪುರ ಥೆವಿ ತಿಥಿ ಕೆರ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಪುರ ಸಂಗಿ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಮೇನಿ ಪುರ ಸಂಗನ್ தெல தெல 5 விதமான வாயுக்கள் அவர் ஆங்கும் செத்த 10 விதமான வாயுக்கள் செத்த அவங்க 5 விதமான வாயுக்கள் ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಂ செத்த 5 விதமான வாயுக்கள் ಅಂಕ ಕಲಾಯ್ ಅದ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಮಣದಿ ಅಂಗ ಕಲಾಯ್ ನಯ ಅಂಕ ಬಿತ್ತರ್ ಜಾರಿಯ ಭರಾಡವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಾಯು ನುரையீரல் ಸಂಗಾಡಿ தொடர்பு செத்த ಅಮಿಸ ನಿಮುಸ್ ಅದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಮಣಿ ಮಣರಿಯ ಕಾಯಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಬಿತ್ತರ್ ಉಚ್ಚರ್ಯ ದೇವೇಜುನಾಥ ಬಾರವಿನ ಮೀ ಭರಾಡ್ ಸೊಡರ್ಯ त्याला मारे अबान वायू म्हणत खाल ಎಲ್ಲವಿನೂ ಉಂಚ ಕಾಮ್ ಕೆರರಿಯ ವರ ಅಬಾಣ ವಾಯು म्हणत खाल ಮಾಲ ಜಲಂ ತೆಲ ಜಾತಲ ಅವರಿಯ ಅಬಾಣ ವಾಯು म्हणरिಯ ತೆಲ ಮಾರಿ ಒಂಟೊಂಟ ವಾಯು ಅವರ ಬಿಸ್ತರು ಒಂಟೊಂಟಿ ದಿನಸು ಮವಿ ಕಾಮ್ ಕೆರರಿಯ ಉದಾನ ವಾಯು ಅವರ ಪೋಟಂ ಕಾಮ್ ಕೆರರಿಯ ತೆಲ ಮಾರಿ ಒಂಟೊಂಟ ಬಾಹಮ ಒಂಟೊಂಟ ವಾಯು ಕಾಮ್ ಕೆರರಿಯ ತೆಲ ಕಾಮ್ ಕೆರರ ಹಾಲಿಸಿದ ಇಲ್ಲ ವಾಯುಕ್കൾ ಸಿರ್ಕಗನ್ ಅವರ ದೇಹಮು ರಿಲೇರ್ ಹಾತಲೋಸಿ ಅಂಕ ಇಲ್ಲ ಶರೀರಂ ಅವಿನೋ ಸಿರ್ಕಗನ್ ಇಯಕಂ ರೈ ಇಲ್ಲ ವಾಯು ಕೋಣ ಸಿರ್ಕ ಕಾಮ್ ಕೆರಾರಣಿ ಮೆಣದಿ ಕಾಯ್ ಹೋರಿಯ ಪಕ್ಕವಾದಂ ಅವರಿಯ ಅಥವಾ ಉಂಟಂಗ ಪುರ ಉಂಟಿ ಸೈಡ್ ಕಾಮ್ ಕೆರಾರ್ನಿ ಮೆಣ ಕಾರಣ ಕಾಯಂನ ತೆಲ್ಲ ವಾಯುಡೆ ಸುழற்சி ಅವಿನು ಸರ್ಕರ್ ಹಾರಾಣ தெல்ல ஹாலி இல்ல பக்கவாதம் மணறிய அவரிய ஸோ இல்ல வாயுக்களும் இல்ல 5 விதமான வாயுக்களும் இல்ல ஆத்மா காய்கறி தெல்ல மூலமோ தெக சக்தி அவினோ இல்ல தேகம் பூரா பரவிர் ಹಾರಿಯ ಮೆಣತ ಆಮಿ ಎಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ವಿವರಂ ಸಂಗರಿಯ ಸುಮಾರು ಆತ್ಮ ಪತಿ ಕೋನ್ ಸಿ ಕಡತಂ ಸೈ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆತ್ಮಾವಿನಿ ಉಂಟ ಸೇಮಣತೆ ತನ್ನ ನಂಬರಾಣಿ ತೆಲೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪಡರಾಣಿ ತನು ಮೆಣತಲು ತೆಂಕ ಹಾಲಿ ಕೋಣ ಇಲ್ಲ ಪತಿ ಪುರ ಸಿ ಕಡತಂ ಸೈ ಪುರ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರರು ಸಿ ಕಡತಂ ಸೈ ತೆಲೆ ಹಾಲಿ ಭಗವಾನ್ ಅವಿನ ಅಂಕ ಅವಿನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹೆನ್ನ ತಿಕ್ಕಾಂ ಮುಲ್ಲ ಪಾಡಮು ಸಿ ಕಾಯಮಣದಿ ಇಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಮುಖ್ಯಂ ಹೇ ವಿಷಯಂ ಸಿ ಕಟರಿಯ ಭಗವಾನ್ तो अविनल देहम ना आत्मा म्हणत सिकटरी ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೋದು ಕೊಟ್ಟಿನಿ तुम्ही अमेरिका आमची मोठा युनिव्हर्सिटी चोदमली सरी ಎಲ್ಲ ಚೋದು ನಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೋದು ನಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಕೊಟ್ಟಿನಿ त्याला हाली ಎಲ್ಲ ಬೇನ್ ಮುಖ್ಯಾಂಗ ನಮಿ ಕಳೆಲ್ನ ಹೋರಿಯ ಸೊ ಪ್ರಭಾ ಸಂಗರಿ ಅಸ್ಕಿ ವೇದங்களும் ಸಂಗಿರಿಯತೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಣತ ಅಸ್ಕಿ ವೇದமுடைய சாரம் ಗೀತಾ ಉಪನಿಷತ್ ಮಣರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಮಣತೆ ವೇದங்களுடைய சாரமோ தெல்ல 108 உபனிஷதங்களுடைய சாரமும் இல்ல பகவத்கீதா காரண பகவான் நேரி வத்தகித்திரியன் ஹயா தெல்ல ಹಾಲಿ ಅಸ್ಕಿತಮ ಸಾರಂ ಭಗವಾನ್ ಹಿಡಿ ಸಂಗರಿಯ ಸೊ ಅತ ಅವರ ಹಾಲಿತಿ ಅವರ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಹಮು ಸೇತ ಎಲ್ಲ ದೇಹಂ ಪೊತ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಂ ಕಳಲ್ಲ ತಂಸೈ நயா இல்ல தேகமு சே இல்ல உணர்வு மணறிய எல்லேட் மட்டும் நாய் இல்ல 13வது அத்தியாயமோ க்ஷேத்திர க்ஷேத்ரஜ்ஞா मैंने अवंचार्य तेलवेल आम्ही विरीवगन सेंगन भगवान की भीतर सेते तेनु कोण उठ क्षेत्रज्ञ आम्ही कोण उठ क्षेत्रज्ञ म्हणत पुरा तेला 13வது अध्याय मोतला सेंगन सो तेला हाली आता आम्ही कळल्ला सते कायमना आम्ही अवी ಇಲ್ಲ ದೇಹಂ ನಾ ಆಮಿ ಆನ್ಮಿಕಂ ಹೇ ಆತ್ಮ ಅಂಕ ಅಳವ ಅವಿನು ಕೆನ್ನ ಅಳವ ಸತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಗ ಸಾತ ಮುಸುನ ಮನೆ ಆಮಿ ಭೌತಿಕಂ ಹೇ ವಸ್ತು ನಾ ಆಮಿ ಆನ್ಮಿಕಂ ಹೇ ಆತನು ತಲೆ ಮಾರಿ ಭೌತಿಕಂ ಹೇ உண்ட விஷயம்லயே அவர் ஹாலி சர்க்ககன் தொலஹொல்ல சாத்த முசுனாத்தலோ கோண ஆன்மீகம் சாத்த முசகி மெனி ಆಮಿ ಕಳಲ್ಲನೋ ತಲೆ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಹಾಲಿಸ್ ಇಲ್ಲ ದೇಹಮಗು ಬಲಂ ಅಬ್ಬರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಬ್ಬರ್ಯ ಅಸ್ಕಿ ಅಬ್ಬರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಹಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಮಿ ಕಳಲ್ನು அடுத்த ஸ்லோகம் ஜெயகன்
अन्तवन्त इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो भ्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत. அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர்வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழியப் போவது உறுதி. எனவே பரதகுல தோன்றலே போரிடுவாயாக. ஆக ஆத்மா அழிவு ஜுன்னா ஆனா இல்ல தேகமும் காய் சேர்த்த அழிவு சேர்த்த ತಲೆ ಮಾರಿ ಆತ್ಮಾಗವಿನು ಅಂಗ ಹಾಲಿ ಇಕ್ಕೋ ಸೆ ಮಣಿ ಜೋಗಿಪುರ ಸಂಗತ ಮುಸುನ ಇಕ್ಕೋ ಜೋಗ್ ಸೆ ಮಣಿಪುರ ಜೋಗಿ ಸಂಗತ ಮುಸುನ ಆಮೆ ಮುಂದೆ ಅತ್ತೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕರೆಯ ಆಮೆ ಉಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಉಳ್ಳ ಹಿಬಿರಿಯೇದಿ ಎಲ್ಲ ದೇಹಂ ಇಕ್ಕೋ ವೆಯ್ಟ್ ಸೆ ಮಣಿ ತಲ ದೆಕಟ್ಟೆ ತಲೆ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ದೇಹಂ ಅವಿ ನಿತ್ಯಂ ಹೇತನ್ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಂಜನ್ ಜಾರಿಯಸ್ ಪೇ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಹೇತ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಹಾತಲು ತು ಕಾ ಎಲ್ಲ ದೇಹಂ ಗುಚ್ಚಿ ವಿಚಾರ ಪಡಿ ತೋರ ಕಡಮೆ ಕೆನ್ನಾಮಣಿ ಮಣರಿಯ तू तर कडा केन्ना सेतेस ना मेनी इसे बोलली आवरी आता पोरुल रे चोदो सोनिया இச்சோதஸ் மாதாஜி. चौदो प्रभु பொருளுரை. ஜட உடலின் இயற்கை அழியக்கூடியதாகும். இஃது உடனேயே அழியலாம் அல்லது 100 வருடங்களுக்கு பின் அழியலாம். காலம் மட்டுமே மாறுபடலாம். கால வரையின்றி அதனை பாதுகாப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஆனால் ஆத்மாவோ எதிரியால் பார்க்கக்கூட இயலாதபடி மிகவும் சிறியது. அது கொல்லப்படுவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டபடி அதன் அளவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்று கூட எவருக்கும் எக்கருத்தும் இல்லை. அந்த அளவிற்கு ஆத்மா மிக சிறியதாக உள்ளது. எனவே இரு வகையில் பார்த்தாலும் கவலைக்கு இடமில்லை. ஏனெனில் உயிர்வாழியை கொல்ல முடியாது. ஜட உடலை நாம் விரும்பும் காலம் வரை காப்பாற்ற நிரந்தரமாக பாதுகாக்க இயலாது. பூரண ஆத்மாவின் நுண்ணிய துகளான ஜீவாத்மா தனது செயல்களுக்கேற்ப இந்த ஜட உடலை பெறுகின்றான். எனவே அவன் அறநெறிகளை பின்பற்றுவது அவசியம். பரம ஒளியின் அம்சம் என்பதால் உயிர்வாழியும் ஒளியே என்று வேதாந்த சூத்திரத்தில் குணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கதிரவனின் ஒளி அண்டம் முழுவதையும் பாதுகாப்பதைப் போல ஆத்மாவின் ஒளி இந்த ஜட உடலை பாதுகாக்கின்றது. ஜீவாத்மா இந்த ஜட உடலை விற்று அகன்ற உடனேயே உடல் சீரடைய தொடங்குகின்றது. எனவே உடலை பாதுகாப்பது ஜீவாத்மாவே. வெறும் உடல் முக்கியத்துவமற்றது. ஜட பொருளான உடலை அடிப்படையாக கொண்டு தர்மத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டுமென்றும் அறிவுறுத்தப்படுகின்றான். தர்மத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டாம் என்றும் போரிடும்படியும் அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். வேண்டாம் என்றும் போரிடும்படி அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்படுகின்றான். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಆತ ಸ್ಯಾಸ್ಮನದಿ ಅದೆಲ್ಲೆಡ್ ಕಾಯ್ಕೊರಿಯ ಆತ್ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ ದೇಹಂ ಅವಿ ಕಪಡಿ ಥೇಲ್ರಿಯ ಆತದೆಲ್ಲ ಆಮಿಕ್ಕೆ ಹಿಡಿ ಬತ್ತಗೆರೆಯ ಆತ್ಮ ನೀಮನ ಇಲ್ಲ ದೇಹಂ ಕಾಯ್ ಹೊಯ್ಯಯ್ಯೇ ರೋರ್ ಒಗಾಶ್ ಜಿಲೆ ಅವಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವಿನು ಐಸ್ ಪಟ್ಟಿನ ಥವೆಂಬ್ಲಿ ಸರಿ ಕಾಯ್ ಥವೆಂಬ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಂಡದಿ ದೀದಿ ಕೇಸ್ ತೊಳ ತುಂಬ್ಸೆ ತೆಗ ಮಿಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅವಿನು ಕಪಡ ತುಂಬ್ಸನ தெல்லமில்லி வேன் கெஷ்டம் பிடி தெல்லாவி பாதுகாப்புக்கிரி தோல்ற ஹோய் आता सगजंगन राहत सोनी तेला मारी पुरा राहत मुसना तेला हाली एले काय संगरिया दी विधमु सेदी मिली सरी आता कोणती उंडी तेंकाग अविनो एला देगम नोक्को मणी लागయ్యా नी आम्ही ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂರ್ ಹೇಂಗನು ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಿ ಜಾತ ನೊಕ್ಕೋ ಮಣಿ ಅಸ್ಕಿದಂಗ लागೈ ಹಯಾ ಕಿದ ಅಸ್ತಲಾಲ್ನ ಮರಣ ಮಣಕ್ಕೆ ಧಾಗ ಅವರಿಯಾ ತಲಪತಿ ಒತ್ತೋ ಕೆರ ಹೋಣ तलपति हवटा होना मणिपुर मेणारिया नया का मेणारिया तिक्के धाग ಇಲ್ಲ ಸೊಡ್ಡಿ ಜನವ ಮಣಾಂಗ ತಿಕ್ಕೆ ಧಾಗ್ ಲಗರಿಯ ಫೇ ಅವ್ರ ಹಾಳಿ ಕಬಡಿ ಥೋತ ಮುಸಯ್ಯ ಥೋತ ಮುಸ್ನ ತಲೆ ಮಾರಿ ಆತ್ಮ ಅಳ್ಚತ ಮುಸ್ನ ದೀವಿದಮು ಸೇದಿ ಮಿಲ್ಲಿ ತೋರ ಕಡಮೆ ಕೆರತಮ ಕಾಯತ ಹೊಯ್ಯೋ ಅತ ತಲ ದೇಹಂ ತೋರ ಹಾಲಿ ತೋ ಹೌಟಲೆಂದು ತೋರ ಹಾಲಿ ಕಬಡಿ ಥೋಳತ ಮುಸಯ್ಯಿ ತೋತ ಮೆಣರಸ್ನ ಇಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮರ್ ದ್ರೋಣರ್ ಹಿಂಗ ಪೂರ ತೆನು ಸಾಸಲೊಂದು ಹಂಜಾರಿಯ ತೆಂಗ ಅழிವು ನೀ ಮೆಣದಿ ತು ತೆಂಗ ತ ಮರ್ನ ಮೆಣರಿಯ ಸರ್ಕಮಣಿ ಮೆಣವಾಯ್ ನೀ ಆತ್ಮಕಿ ಮರ್ತ ಮುಸಯ್ಯಿ ಆತ್ಮ ಕೊಡಿ ನಿತ್ಯಂ ಹಯನ್ ಮೆಣದಿ ಮಿಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಗಿ ಸರಿ ಬಾ ಮರ್ತ ನೊಕ್ಕೋ ಮಣಿ ಮೆಣತ ಮುಸೈ ಹೊಯದಿ ತೊರ ಹಾಲಿದ ದೇಹಂ ಕಬಡತ ಮುಸುನ ತಲೆ ಸಮಯಮ ಆತ್ಮಾವಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ನೀ ಮೆಣತಲು ತೂ ಕಾ ತೊರ ಧರ್ಮ ಕೆರ ಹೊಣ
ఇంకా అవిను అత ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಲುಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಖಲ್ಲಾವಿ ಮಟನ್ ಖಲ್ಲಾವಿ ಮಣನ ಮಾರಿ ಮಾರ್ ಮಣರಿಯನ್ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕೊಡ್ ಕಲಲ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ ಸಂಗರಿಯ ಧರುಮು ಕುಚ್ಚಿ ತರ ಕಡಮ ತುಕ್ಕೇರಿ ಮಿಣಿ ಮಣರಿಯ ಅತ ಉಂಡಿದನ ತಪ್ಪು ಕೆರ್ರಸ್ ತಲ ತಪ್ಪು ಕೆರರಿಯಗ ಪೊಲೀಸ್ ಧೇರಿ ಕೋಟಂ ಬೊಳ್ಳಿಜಿ ತೆಗ ದಂಡನ ಖಡಿದಿಯಸ್ನದಿ ತೆಲ್ಲ ಮಿಣ್ಕಾಣ್ ಸರ್ಕ ಮಣನ್ಗಿ ತಪ್ಪು ಮಣನು ಕಾಯ್ ಮಣನು ಸರ್ಕಸ್ ಮನನ್ ಸರ್ಕಾಸ್ ಮಣನ್ ನಾಯ ತೆಲ್ಲ ಅವಿನು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಂದಂಗೆರಿ ಮೋ ವ್ಯಾನ್ ಪಾಯಸೆತನ ತೆಲ್ಲ ಹಲಿಗ ಸೊಟ್ಟುವೋ ಮೆನೆ ಮೆನ ಒಪ್ಪುಳನ್ಯಾ ಒಪ್ಪುಳ್ನ ತೆಲ್ಲೇ ಆತ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಚನೆ ಏನು ಪುರ ಮೊ ಗುರು ಹೊಯ್ಯರಿಯೋ ಏನು ಪುರ ಹೊಟಾನ್ ಹೊಯ್ಯರಿಯೋ ಏನು ಹಂಗ కాబా ಏನು ಮೊ ಬೆಟಾನು ಮೊರ ಅತ್ತ పిల్లలను మొర దాదా భైను పూరా మొర కుటుంబంన మొర వెదురు ఇబ్బరసి మీ కోణ సన్ను ఝడ మరి ఇంకా పురా మీ కోణ మరు మెಣಿ ಮೆಣಸ್ಬಿನದಿ ತೋರ ಧರ್ಮ ಕಾಯಿ ಹೇಸಿ ತಗೊಂಡಿ ಗೋ ಮಾರ್ಮಣರಿ ಎನ್ಹಾನ ತಿನಿಲ್ಲ ಅಧರ್ಮಂ వాటి జయహాలీసిన ఇక్కే ప్రచనే ఎలే దుర్యోధన నవీనో ಕೃಷ್ಣ ರವಿ ತೂತು ಜಿರಾತಲು ವೇಯ್ ತುಮಿ ಕಾಯ ಸಂಗರಿಯಾಗಿ ತೆಲ್ಲ ಮಿ ಐಕುಸ್ ಕೃಷ್ಣ ತುಮಿ ಕಾಯ ಮಣರಿಯ ಆತ ಪಾಂಡವನು ತೆಗ ರಾಜ್ಯಂ ಫಿರಿದೆ ಮೆಣ್ಣ ಮಣರಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಿ ದೀಡಿಯೋ ಮೆಣ್ಣಿ ದೀಡ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ ನಡಗಿರ್ ಹೇತಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಚೇತ್ರ ಯುದ್ಧಂ ಹೊಂಜಾರಿಯ ನೀ ಇದ್ದಮುನ್ ಹಿ ಹೇ ಕಾಯ್ಗೆರ್ರಿಯ ಅವನ್ನ ಸೊತ್ತು ಕಲ್ಲಿರ್ರಿಯ ದ್ರೌಪದಿ ಗವಿನು ಮಾನಭಂಗಂ ಕೆರ್ರಿಯ ಭೀಮನು ಗವಿ ವಿಕ್ಕುತೆ ಭಾರತ ಸೀರಿಯ ಇಂಕ ಪೂರ ತೆಲ್ಲ ಒಂಡ ಅರಕು ಮಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಜೋಳದ ಸೀರಿಯ ಅತ ಕೋತೆ ಮಾರಿ ಕೋಣ್ ಕಾಪಾಡ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಸಿವಿ ಮೊಣ ಥಾಂಬಳಿ ದಣ ಮಿಂತಿಯನ್ ಮಿಂತಿರಿಯ ನಾಯ ಸಿವಿ ಮೊಣ ಥಾಂಬಳಿ ದಣ ಮಿಂತಿ ಇದು ಕಾಯ ಮಿಂತ್ರಿಯ ಹಾ 5 ಗ್ರಾಮಂ ತಿ ದೋಮಣಿ ಮಾವರಿಯ ಗಾಮ್ ನೊಕ್ಕ ಮೊಡ ಮೊಡ ಎಲ್ಲ ಫಿರಿ ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಂ ಪುರ ಅಂಗ ಕೊಂಡಿ ವಟಗಿರಿ ದೇತ ನೊಕ್ಕ ಅಂಡ 5 ಗ್ರಾಮಂ ದೋ ಕಮ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ತೆಲ್ಲ ಕಾಲಂ ಪುರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಂ ಸೆರ್ಕ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನವೀನ ದುಸರ ಕೊಂಡಿ ಕೆರ್ತ ಮುಸನ ತೆಲ ರಾಜಲಿ ಜೀವಿ ಹೊಣೋ ತೆಂಕ ಬಾ ರಾಜ ಏನ ಅಡ್ತೇನ ರಾಜ ಹೋಯ್ತನ ರಾಜಗಣು ಜೀವನದೇನು ತೆಲ ಧರ್ಮ ತೆಂಕ ಸೇತೆ ತೆಲ ಧರ್ಮ ಕಬಡ್ತ ನೊಕ್ಕಯ್ಯ ಅಂಕ ರಾಜ್ಯಂ ದೇವನ ತೆಲ ಮಿಳಿ ಧ್ಯಾನ ತೆಲ ಕಾಯ್ಗನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ झड़ खाली देता राज्यम खाली ना होना तेला हाली धर्म युद्धम मेणे आवतलो तू ಎಲ್ಲ ಸಾಹಣ ಮೆಣಿ ಮೆಣರಿಯ ಅಂಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಪಾಡಂ ಆಮೆ ತ ಕೊಂಗದಜಿ ಇದ್ದು ಗೆರಂಜಾರಿಯ ಅಂಕ ಕಾಯ್ದಿ ಸೊತ್ತು ಗುಚ್ಚಿಯ ನೀ ದುಸರ ಗುಚ್ಚಿಯ ಮಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂ ಗೆರಂಜಾರಿಯ ಮಣ ತೆಲ್ಲ ಅತ್ತನ್ ಹಾಯಲ್ಲೇಡ இல்லேட அங்க காய் பாடம் இந்த மாமுண்ட ஒத்த அவரிய அதாவது ஆமி அவினு ಶಾಸ್ತ್ರಧಾನು ಚಲನ ಸೆತನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ ಸಂಗರಸ್ಕಿ ತೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಧಾನು ಚಲನ ಸೆತ ಕಡಮೆ ಅಂಗ ಸೇತ ತೆಲ್ಲ ಕಡಮೆ ಆಮಿ ಅವರ ದೇಹಂ ಥೋಯಿ ಕಾಯಿ ಕೆರಹಣ ಕೆರ್ತ ಮುಸುನಾಮಣಿ ಮೆನಹಣ ನೋಡಿದೆನು ಮೊಕಲಯ್ಯನು ಒಂದು 60 ವರ್ಷ ಹಾಯ್ಮಣಿ ತೊಳುವಾಗ ತೆಂಕ ಪ್ರಚಾರಂ ಕೆಲ್ಲಾರ ಹಾತಲು ಮೆಂಟ್ರಿಯ ತುಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಖಲ್ಡುವ ದೀಕ್ಷ ಖಲ್ಲುವ ಮೆಣಿ ಮೆಂಟ್ರಿಯ ಕಾಯ್ ಮೆಂದರಿಯ ತೆಲ್ಲಪುರ ಮುಸುನಾಂ ಮೊರಹಲಿ ಏಕಾದಶಿಪುರ ಮೊರಹಲಿಪುರ ರಾತ ಮುಸುನ ಮೊರಹಲಿಪುರ ಕಾಪಿಪುರ ಪೆನಾತರ ಹತ ಮುಸುನ ಮೊರಹಲಿ ತೇ ಮುಸುನ ಏ ಮುಸುನ ತೇ ಮುಸುನ ಮಿಣಿ ಮೆಂದಿ ಅತ್ತ ತೆಂಕ ನೆಲಮೆ ಸೇಸನದು ತೆಂಕ ಹಾಲ್ ಇತ್ಯಾಲವ್ ಮುಸುನಾಗಿ ತೆಲ್ಲ ಕಾಂಪುರ ತೆಕೆಲ್ಲೇಸ ತೆಲ್ಲವಿನ ವೇಣ್ ಕೊಡುಮೆ ಹೋಯ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕುಚಿ ಒಂಟ ಕಿರುವೋ ಮಿಣತಲ್ಲ ಕೆರ್ತ ಮುಸುನಾಮಣಿ ಮೆಂದಿಯ ಪೆ ತೆಂಗ ನೆಲಮೆ ಆತ ಸ್ಯಾಮಣದಿ ತೆಂಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎನ್ನಸದ ಕಾಮ್ ಹಾತನ ಕೆರರಿಯ ತಿಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಉಂಡ ಸೂಣ್ಲ ಹುಯ್ಯೋ ತೆಂಗ ತೆಲಪುರ ವೇನ್ ವಿರಿವುಗನ್ ಜಾತನು ಕಾಮಿ ಉಂಡ ಉದಾಹರಣವು ಸಂಗತ ಅವರಿಯ ತೆಲ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ದೇಹಂ ಥೊಬಿ ಅಮಿ ಅವಿನು ನೀನಿ ಮೊರಹಾಲಿಪುರ ಎಲ್ಲಪುರ ಸೊಡತ ಮುಸುನ ಎಲ್ಲ ದೀಚಮ್ನಿ ಖಲ್ಡಿ ಆಮಣದಿ ಆಮಿ ಎಲ್ಲಪುರ ಫಾಲೋ ಕೆನ್ನ ಹೋರಿಯನ್ ಹಯ ತೆಲಪುರ ಮೊಹಲಿ ಕೆರ್ತ ಮುಸುನ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಲ್ಲೇರ್ ಹಾವಣ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಲ್ಲೇರ್ ಹ್ಯಾಮಣ ಕಾಯಿ ಹೊಯ್ಯಯಿ ಹಂಗ ಹಾಲಿತಿ ಆತ್ಮ ಮಣತೆ புரிஞ்சல தமிழி முசுனா தெல பக்தி மங்கோ முன்னேற்றம் ஏற்படனா இல்ல ಅಂಕ ಧರ್ಮ ಕಾಯ ಆನ್ಮೀಯ ಗುರು ಸನ್ನಡಜ್ಜಿ ತೆನು ಕಾಯ ಸಂಗರಿಯಾಗಿ ತೆಲ್ಲ ಐಕುಣ ಸಿತ್ತ ಅಂಕ ಧರ್ಮ ತೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರ್ತ ಆಮೇತ ಕಾಯ ಕೆರರಿಯ ಇದ್ದಂ ಕೆರರಿಯ ಕೊಂಗ ಸರಾಡಿ ಇದ್ದ ಕೆರರಿಯ ಅವರ ಮೊಣ್ಣು ಸರಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೆರರಿಯ ಮೊಣ್ಣು ಕಾಯ ಸಂಗರಸಿ ನೊಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾವಣ ತೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾವಣ ಏ ಹೋಣ ತೇ ಹೋಣ ಮಿಣಿ ಮೆಣರಸ್
ಅವರ ಮುನ್ನು ಜೌಂಚಿ ಅವಿ ಭರಾಡವ್ ತೆಲ್ಲ ಅವರ ಇದ್ದಮತ ನೀ ಮೇಲ ದೇಹಂ ನಾಮಿ ಆತ್ಮ ಅಸ್ಕಿ ವಸತಿ ಕೆರಿತಿಟ್ರಿಯ ಕಾಯ್ ಉನ್ನಗನ್ಸೆ ದುರ್ಗಾ ಏಕಾದಶಿ ಬಿಡದಿ ನಿರ್ಜಲಂಗನ್ ಹಣಮಣಿ ಮಣರಿಯಯ್ಯ ಪ್ರಭುಪ ತೆಲ್ಲಮಾರಿಪುರ ಅಂಗ ಸಂಗಿರಿಯಯ್ಯ ತೆಲ್ಲಮಾರಿಪುರ ಕುರ್ನಿ ಸಂಗಿರಿಯ ನೀನ ತುರ ಹೋಗೋದನ್ ಖಣಗೆ ಖೈಲು ಅಮಣಿ ಮಣರಿಯ ಶುಗರ್ ಸೆ ಅಂಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚನೆ ಸೆ ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಚನೆ ಸೆ ತೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದನ್ ಬಿಳಿ ಖೈಲು ಅಮಣಿ ಮಣರಿಯ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ से ಹೋಗದ್ खावणमनी कुंडी मेंट्रिय नहीं तेले मारी दाणिये मट्ट खाद नको दुसरे केसे खात तेला पुरा खैली हव मेनी संगती वाला खाव कौन खाऊंगा मणरिया चक्कड़ खाईली भगवान नामम चक्कड़ मेनी संतोषकन हव मंडा मणरिया आम्ही कणू मुन्नु काय केरिय ఇంకా కర్పణ ಗೆರಿ ಗೆರಿ ಎಲ್ಲ ಅತ 14 ಸೆತ್ತ ಪಿಲ್ಲಾಗು ಎಲ್ಲ ಅತ ಫರಾಟ್ ಹೋದಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕಾಮು ಜಾಂಜಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತೋ LKG ಜಾಂಜಾರಿಯ ಕೋಣಂಟ ಕಾರಣ ಥೋಬಿ ಹಂಗ काय केरिय ಮುನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೊಬ್ಬಿ 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 ತವಲ್ಲೇ ಜಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಇದ್ದಂ ಅತ ಉಸರಗೊಂಡಿ ಹಂಗ ಇದ್ದಂ ಢಿ ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕಂ ಜೇಗೆ ಯಯೇನಂ ವೇತ್ತಿ ಹಂತಾರಂ ಯಶ್ಚೈನಂ ಮನ್ಯತೆ ಹತಂ ಉಭೌ ಧೌ ನ ವಿಜಾನೀತೋ நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான் ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை பொருளை சோதசுன்யா हरे कृष्णा माताजी सारुमதி मी 14 माताजी चौदह माताजी சாருமதி மாதாஜி சோதம் பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். பொருளுரை உயிர்வாளியின் உடலை கொடிய ஆயுதங்களை கொண்டு தாக்கும் போதும் உடலினுள் இருக்கும் ஜீவாத்மா கொல்லப்படுவதில்லை என்பதை அறிய வேண்டும். எவ்வித ஜட ஆயுதத்தாலும் கொல்ல முடியாதபடி ஆன்மீக ஆத்மா மிகவும் சிறியது. இது பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் தெளிவு பெறும். ஆத்மாவின் உண்மை நிலை ஆன்மீகமானது என்பதால் அது கொல்லப்படக்கூடியதன்று, கொல்லப்படுவது அல்லது கொல்லப்படுவதாக நினைக்கப்படுவது உடல் மட்டுமே. இருப்பினும் இக்கருத்து உடலை கொல்வதை எவ்விதத்திலும் அங்கீகரிக்கவில்லை. மாஹிம்ஸ்யாத் சர்வபூதானி, எவருக்கும் ஒருபோதும் தீங்கு செய்யாதே என்பது வேத வாக்கியம். ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிப்பதுமல்ல. அதிகாரமின்றி கொலை செய்வது வெறுக்கத்தக்கதும் நாட்டின் சட்டத்தாலும் கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனைக்கு உரியதும் ஆகும். அர்ஜுனனோ தர்மத்தின் அடிப்படையில் போரில் ஈடுபட்டுள்ளான், மனம் போன போக்கில் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾಂ ಸಂಗಿರಿಯ ಆತ್ಮಗವಿ ಮರ್ತ ಮುಸುನ ತೆಲ್ಲ ಹಾಲಿ మీ అవిను ಎಲ್ಲ దేహము మరర్త మీ ఆత్మగు మరరణి మేని సంగి చైనాన్ ఖాతా విను కొన్ని విధము న్యావున్ హా తెల్లహాలి ఎత్త సంగిరియన్ హా మేని ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆರರಿಯ. ಸೊ కొన్ని జీవు కమి కాయకి రహున హింసకి రహున హే తెల్లే సమయము ఉండన తప్పు ಕೆರೆಸ್ಮಿನದಿ ತೆಗ ತವೆ ದಂಡನ ತೆಂಗ ಅಭಿಹುನು ತೆಲ್ಲ ಅವಿನು ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆಗ ದಂಡನ ತಾಮಿ ಅತ ಉಂಡಿದನ ಸೆ ಉಂಡಿದಂಗ ಮರ್ತರಸಿ ಮೆಣದಿ तेना से कलना मर्तिक बा सरी वे तेग सोटेंगन मेनी संगी तेग गवर्नमेंट अविनु दंडन देनात अरसांगम सटम तेला कोर्ट पुरज्जी नी वे गो मारी तेस जांद कोनी दंडन देतनको मेनी संगी सोटिया मेणदी तेना नारगम जी काय होई मना वेन किष्टम पण्ण होई बाहोदमु अंजादु कांडमु नरगंपति पूरा संगिरिय तेलमा संगरिय तेना वेन किष्टम पण्ण पडै तेला नरगम जी తెగ ఎల్లేడు మరణ దండన దేడియామనదు తెల నరకముంచి తన కష్టం పడుతా అవశ్యం నీ తెలహాలి ధర్మణి ఉండసేన్ హయ్య కిసో ఉంటుంటి నాడుంగి ఉండ సట్టం మణి ఉండసేగి ఉండ గాము ఉండ సట్టం హినాతో ఉండ గాం రాతం సయ్య ఉండ గాము ఉండ సట్టం సేగి తెల్లపుర పైన మచ్చాతయ పే భగవాన్ సట్టమై మచ్చనాత సట్టము తెల ధర్మ అవిను కొబ్బి మచ్చానా తెల సనాతన ధర్మం మణి మణరియ మచ్చానా తెలహాలి తెల్ల ధర్మధాನು ಸ್ಯಾಸನದು ಕೊಂಗಿನಾಗ ಆಮಿ ಕಾಯಿಗೆ ರಹಣ ಹಿಂಸೆಗೆ ರಹಣ ಉಣ್ಣಿ ಜೀವರಾಶಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ರಹಣ తెల్ల హింస ఆమె కెరాసనదు తెల్లగా ఆమె కండిపన్ కాయ అబ్బాయి దండన అబ్బాయి కన్నా భగవద్గీతం భగవాన్ మెండ్రియ తో అవి ఉడల్ల మరంజారియ ఆత్మాది மரரியமணி கொண்டி மெனத்த முசுராமணி மென்றிய ஆத்மாவை கொல்பவனும் கொல்வதாக நினைப்பவனும் மணி மணறிய தெல மாதிரி புற கொண்டி நீ
आत्मा मरता मुसना म्हणत हाली मी मारी खैलुसु मोकणी पाप नहीं मनी मनासना खंडिपकन तेंगा अभी काय से पाप से कण पोग तप्पु केरेसी तेग दंडने दवाई तेले उंडे मिरुगम तेल्ले काय तप्पु केरेसी तेल्ला उंडे जीव तेत्त उंडे आत्मा तेग दंडने तेल्ले उडलुंसी तेल्ले अनुभविंचरेसी तेग होला मी इरक्कमु पोन्नगडिगा तेग आमी काय केरहुना हिंसे केरहुना ओके आमी एल संगाडी एडत हिबल्लियेनु तुम कायदी केळ्वि तुरग संदेहं कायदी सेया जी हरे कृष्णा कोणी माताजी. माताजी हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण आता तुम्ही मेने त्याला ಒಂಬದಿ ಮೊರಡೆ ತಲ ಕೊಳೆ ಕುಟ್ರಂ ಕೆರತಗ ಎಡ್ ದಂಡನ ಅಬ್ಬುನಾಜೆ ತೆಡ್ಜಿ ಅಬ್ಬೈ ಮಿನಿ आता नार्मल గా आता आम्ही नाना तप्पु केरारा तिला अडतुना तिला आता मी एड अनुभविंचे अडत तेड అవునా मेनरीकी तिला कोण माताजी पर्सेंटेज मच्चायकी ಅವರ कोण माताजी साधारण ಅವರ मारी मेन क्यानी आता आम्ही केरला दंडन आम्ही कोण इलाट अनुभविंचार असी आता आम्ही उंड जीव मरलास म्हणी थोडुव आता आम्ही उंड जीव मर्री म्हणी थोडुव अंक दंडना दुसरे माताजी आम्ही कोंगदी कैदी मैंने हट केरवा मन्ना नन्ने तप्पु केरारे काय माताजी तेल्ला मादरी तप्पु केरारिया तेल्लेग एल 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 पाप मेणारिया सेना माताजी तेल्ला अविनु उंड उंड सुरक्षी मारी अवर्य तेल्लेग अविनु आता तुम्ही अवी उंड वित्तुल घालसन म्हणी थोडुव तेल्ला वित्तुल उडने इक्के मोडा मोडा झाड होईया हो ना माताजी वो गणून ಹೊಡತನಿಲೆ ಉಂಡ ತೆಲೆ ಬಿತ್ತುಲ आता तुम्ही एगे पुरा परपु पुरा बुजेथे वासनದು दीदी तली हन्न उंड मोळका वैगलाया तेला अंगरोदी सोडासन तेला अंटी दी पाण होई तेला वो सोडासन तेला वेर होई सरी वो गणू पण मोठा ಹೊಡದಸ್ತಿ तेला मारी ಅವರ ಪಾಪ ಮಣರಿಗೆ तेला ಫಲನ್ ತೆಗ ಉಡನೆ ತೆಗ ಉಡ ಫಲನ್ ಅಬಿದು ಉಡನೆ ಅಬ್ಬಿಣ್ಣ उडने अभी तेला पुरा अभी सरका होगी तेले मारी नीन ही मी उंड पुण्य काम केरिया उंड 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 पाप केरिया उंड पुण्य केरिया दी अभी सरका केतయ్యా उंड पुण्य अभी उंड पाप सरका केतయ్యా तेलम लिखोण तेला पाप तनी लेक्क जाय पुण्य तनी लेक्क जाय दी लेक्क तनी तनी गन जाय तेला हली खोप्प आम्ही तेला अनुभविंचन आता अत्त पडोरे कष्टम शास्त्र काय संगरियमना मुंदाडी केरे पापगु अत्त अनुभविंचरिय ಎಲ್ಲ ದೇಹಂ ಬೆಣರಿಯ ಕಾಯ ಅವನದು ಮುಂದಾಡಿ ಕೆರೆ ಪಾಪ್ ಅತ್ತವಿನೇ ಇಲ್ಲ ಉಡಲ್ಗಂಗ ಬಿರಿಯ ಇತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಮಣಿ ಮಣರಿಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಮನದಿ ಎಲ್ಲ ಫಲನ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಯ್ಯಿರಿಯೋ ಇಲ್ಲ ದೇಹಂ ಅಬ್ಬಿಡ್ರಿಯ ಅಂಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಯತ ಅನುಭವಿಂಚರಿಯೋ ತಲೆ ಹರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇಹಂ ಅಂಗ ಕಾಯ್ಗೆರರಿಯ ಸದಾ ತೊಂದರವು ಕೆಲ್ಲೇರ್ ಹರಿ ಅನ್ಹಯ್ಯ ಒಂದಿ ಮಣತ ಮುಸಯ್ಯ ಮೋ కొన్ని ತೊಂದರವು ನೀಮಿನಿ ಮಣತ ಮುಸಯ್ಯ ಹೊಂಟೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಉಂಡ ತೊಂದರವೂ ಇಲ್ಲ పొంగిన హాల్లోకో ಅವ್ರ ఆంగంగా కాయకెళ్ళేసతే తొందరగా కెళ్ళేసతే హయ్య పిల్లల కన్నా రాతన కొన్ని కలాందేనా ధమి ఖళ్ళే రాను తెల్లబిలంలో ఇక్కెగి ఆ తావరియ తెల్ల మారి కొబ్బ తెల్ల పలన అబ్బాయి అద ఉడనే అప్పుడయ్యా ನೀ ಅತ್ತ మీ పొడల కష్టం హాలి ಅಂಕ ಮುಂದ ಪಾಪುರ ಅವಿನ ಹೊಯ್ಯ ಜೇಡರಿಯ ಆಮೇಲೆ ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ವಿಧము ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇ ಕಾಯ್ ಹೋರಿಯ ಅತ್ತ మీ ಫಿರ್ ನೋವಗನ್ ಪಾಪ್ ಕೆಲ್ಲೇ ಜಾರಿಯ தெல்ல ஹிப்படத்தலங்கு காய் போனா இல்லை கஷ்டம் இல்லை மறுபடியும் பிறவி மிடத்த அவளேர் ஹாய் தெல்ல ஆதிசங்கர சங்கரிய புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜடரே ಶಯನಂ இஹ ಸಂಹಾரே ಬಹುದುಶ್ಚಾರೇ ಕೃಪಯಾ ಪಾರೆ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಮಣಿಮಣರಿಯ ಸೊ ಕೊಪ್ಪ ಆಮಿ ಕೃಷ್ಣರು ಸನ್ನಡಂಜಿ ಭಗವಾನ್ ನಾಮಂ ಸಂಗತ ಹರ್ಮಂಗರ ಸುನ್ಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಒಬ್ಬ ಭಗವಾನ್ ನಾಮಂ ಸಂಗಿ ಭಗವಾನ್ ನಿವೇದ್ಯಂ ಕಿರಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಖಾತಾ ಹರ್ಮಂಗರ ಸುನ್ಗೆ ಥಬ್ಬಯತ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೆತ್ತರಿಯ ಪಾಪ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀ ಪುಣ್ಯ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೆತ್ತರಿಯ ನೋವು ಅಕೌಂಟ್ ಭಕ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಕೆತ್ತರಿಯ ಆತ ಭಕ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಕೆತ್ತಿ ಅವನದಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಅಮ್ಮಿ ಯೋಚನೆ करता ಅವಶ್ಯಂ नहीं पाप या पुण्य या केष्टम भैया नेष्टिया भैया संतोष भैया त्याला बद्दी योचने करता नहीं ओके माताजी कलारस्य सारुमती माताजी ना तुला नाव म्हणया नाही माताजी वाता केला माताजी
आता ini आता ಏನು ಇವರು ಕೊಡರ ಹೊಯದೆ ಏನು ತೆನು ಆತ ತೆಂಗಾವಿನ ಕೊಳೈ ಕುಟ್ರಂ ಕೆರೆ ಎಡ್ ದಂಡನ ಅಬ್ಬುನಾದೆ ತೆಡ್ ಅಬ್ಬೈ ಮಿನೇನೆ ಅಂಕಮೆ Ay. ಎಡ್ ದಂಡನ ಅಬ್ಬರಿ ಏನ್ ಹೀ ಮೆನರಿ ಆಮಿ ఉండదంగా ఖైదీ ఉండ మెన రాసిన ఉండ చర్పంది అంక ఫిరి ఖైదీ ఉండ చాలా రాసిన మాతాజీ Telle మనతల్ si తెల telle telle anka firi ay rasli yella hekkagan sangata musuna menariya. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ Elle ella ಲೆಕ್ಕಸ್ನ hali ella avri amni undel hekka ikke ner hoyyo amni manata musuna. Sakatille mari tumi ner hoyyo amni tholi amli firi unda kera rasna ya. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ Telle holle jari an haya. ಹಾಯ್ Holla ಮಾತಾಜಿ holla holla holle jari an haya. Telle la bhakti khalidi amnadi telle account close hoyay. Wo काय hoyya nami दूसरा दंगा आम्ही कोणी कष्टन करा होणार. दूसरा दंगा कोणी वाता करा होणार. ओय मैं मेहंदी जात. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಹ್ಮ್ ತೆಲೆ ತೆಲೆ ಮುನ್ನು ಹಂಗ ಹೋಗೋ ಕಾಯಿ ಹೋಯ್ಯಿ ತೆಲಿವು ಪಡನು ಮಾತಾಡ್ಲೆ हरे कृष्णा माता जी ಹಾ आता निगम आवे तेरुसी आत्मापति कायमनी कलैरिया आत्मा नीजिया तेला उडल नी केस मोजारिया तेला मदी मिनिगिन पुरा आता गल्ला पुरा कलारी लेगी तेन हन्ना आत्मा आवीनो और उडल इक्क काम केरा मैं तोलो वेन उंडे आश्चर्यम लावरी दिन हन्ना आत्मा आवी और उडलम दी इके गेरा तेला आत्मा उंडे जरियमना तेला उडल कुनिया नी ಆತ್ಮ ಮನದಿ ದುಸರ ಕೊಂಗಿ ನಾ ಆಮಿ ಜಡಿ ಆಮಣ ಕೊಂಡಿ ನೀ ಮೆನ್ನ आम्ही जरी म्हणाली क्या उडाल सराडी त्याला आत्मा जडारिया उंडा मांगम जडी त्याला ಆತ್ಮ ಮನತನ ಆಮಿ ದುಸರ ಕೊಂಗಿ ನಾ ಆಮಿ ಆತ್ಮ आत्मा काय आम्ही आत्माचे त्याला प्रेला मामू आवे तुया कलार हरे कृष्ण आता हरे कृष्ण माताजी आता సంగరేణ మాతాజీ ముందడి కలము తెల్ల అవిను అడత జలుము జీను తెల్ల పాప అనుభవించారు మని అత్త ಎಲ್ಲ కలియుగం అవి ಎಲ್ಲ జలుము గర్ర పాపి అత్త అనుభవించి జడరియమని సంగరాసన మాతాజీ తెల్లపుర కొని నీ మాతాజీ తెల్ల మారి కొట్టి శాస్త్ర సంగిరే కలియుగం అవిను तो आता क्या तबा कलियुगम कोणी पिरवी होल्ला होल्ला काय होऊन जा रही है कलियुगम जाता जाता वेन भीड़ होऊन जा रही है वेन मौसम होऊन जा रही है मैंने काय अर्थ वेन वेन पाप करन जा रही है कोण आता तुंगा एल्लो एल्लो आता एल्लो पिरवी मु तुंगा सरका आवडे मना फिर कोणा वेना पाप होई तेला मारी कोट्टी संगिरी ಏನ್ ಹಿ కృష్ణ మాతాజీ కానీ మెల్లరిడరియా అత్త కరే పాప అత్త అనుభవించి జడ तेला पुरा कगा मणारी मणदी तेगबला कगा मणारी मने वेन वेन पाप करतो ची मेल्लरिया पाप केन्नार हातनी समेन्नान हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण హరే కృష్ణ మాతాజీ संगो माताजी ಅವರ ಆತ್ಮ ಜೊಕ್ಕಟ್ ಬೋಳಿ ಮೊತ್ತ ಕಾಯಿಗೆನ್ನ ಮಾತಾಜಿ त्याला चक्कड केळवी माताजी आम्ही कृष्ण भक्ती खाल्लो नो दुसरा कोणी वाट नाही माताजी दुसरा कोणी अंका आता आत्मा अभिनो कोणी केष्टम नहीं तो भगवान जल जानो ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಉಲಹಮ ಫಿರ್ ಆಮಿ ಅಭಿ ಪಿರವಿ ಹೆಡಮಿಲಿ ಸೇರಿ ಚೊಕ್ಕಟ್ ಪಿರವಿ ಹೆಡಮಿಲಿ ಸೇರಿ ನಿಮ್ ಮೋಸ ಹೇ ಪಿರವಿ ಹೆಡಮಿಲಿ ಕೋನ್ ಪಿರವಿ ಹೆಡದಿಮ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕೆಷ್ಟಂ ಪಡನ್ ಜಾರಿಯಸ್ ಕಲಿಯುಗಂ ಜಾತ ಅಂಗು ಬೇನ್ ಕೆಷ್ಟಂ ಪಡನ್ ಜಾರಿಯಸ್ ತೆಲಹಾಲಿಸಿ ಪಿರವಿ ನಿನಾತರ ಹಣ ಮೆಣದಿ ಭಗವಾನ್ ನಾಮ ಮೆನ್ನೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಾಮ ಜಪಂ ಮೆಣತ ಮುಂದಾಡಿ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರಂ ಮೆನ್ನೋ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर ಅಂದ ತಲ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರಂ ಸಂಗಿದಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ மகாமந்திரம் இல்ல முன்னி தொகுலி 108 தடவை உண்டதாலும் உண்டதின்னு அவினு 16 மாலை மென்னோ 108 16 மென்னோ ఆమె అవిను భగవాను నైవేద్యం కిది తెల్ల అవి ప్రసాదంగన్ ఖైనో ఆమె పొదుగ ప్రసాదం మణ ధోరామణి ಹೌಡರಿಯ ಧೋರಾನ್ ದೇರಿಯ ಪ್ರಸಾದಮ್ನೆ ಹೌಡರಿಯ ಅವರ ಘುಮ್ಮಂಲೆ ಆమె ಕಾಯ್ಗಿರುವಾಯಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಗಿರುವಾಯಿ ಆమె ಕೋಣ ಹಂದರಿಯಗಿ ತೆಲ್ಲ ಅವಿನ ಭಗವಾನ್ ಥವಿ ಉಂಡ ತುಳಸಿ ಥವಿ ತೆಲವಾಂ ಭಗವಾನ್ ನೈವೇದ್యం ಕರಿ ಖೈಲೆ ಆವಾಸ್ ಮಣದೆ ಆತ್ಮ ಚೌಕಟ್ बोलम बोलडे आता आत्मा बोलम नहीं तो काय होइरिय ऐसी जचिद्री आता आत्मा कलारिये आत्मा मनी कलारिये ऐसी जचिद्री ಅದೆಲ್ಲಗ ಅದೆಲ್ಲಗ आता मायकम पूरा तेलिंजडी बोलली आवी तेगा अभिनो ಎಲ್ಲ दुसरे पाप काम पूरा करता नको बा तेला पूरा सोट्टे तू मेनी संगीत तेगा चौकट बोलम केरी थोड नमण ಎಲ್ಲೇಸ್ ತಲೆ ಪ್ರಭುಪ ಸಂಗಿರಿಯ ಹೋಗೋದು ಅಭಿನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ आता ಒಂದಂಗ ಆಂಗ ಸೌರ್ಯಂ ನಿಮ್ನ ಹೋಗೋದು ಖಣೋ ತಲೆ ಮಾರಿ ಕಾಯಿಗೆನ್ನೋ
पत्यम हणो हाया दिये भजन हाया होगत पिल्ली खाइल न आता शुगर से उड़देंगा वो डॉक्टर जल जैसे देर इल्ला मात्रा खाइले तू अविनु इल्ला 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 पूरा खाता होना पत्यम मिली संगुदरियन हाया तेला मारी आता अंग से तर रोग आत्मा अविनु बोलम ने आईसीयू से तेको चोकड़ के नाम मणदी तेको फोगत कायमण भगवान नामम पत्यम कायमण प्रसादम प्रसादम मटमू खाइल न दुसरा कोणी खावणतो तेला मारी आता अंक फोगत दीर्या पत्यम दीर्या तेला आम्ही फॉलो केलो नसते सुकू नंरी माताजी हरे कृष्ण चुकोर संग्यास माताजी के सुलाम मेला इका गेगानो चुकोर संगारास इका माताजी त्या इका डिग्री से तेक्का सुलास పైన 10 సొలాపుర 7 డిగ్రీ అవుడరస్ మాతాజీ ఫ్యాన్ మంచుడు చారియో ಸಲಾರು ಗುರುಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಕತ್ತ ಮುಸಾರಿ ಅನಿ ದೌರಾಮ್ ಬಿಸಿ ಐಕಿರಿಯ ಹಿಂದ ಗುರುಮಹಾರಾಜ್ ನೇರಿ ಅವ್ರಿ ಅನಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನುಮು LED ಸ್ಕ್ರೀನುಮು ಅವಯ್ಯ ತೆಲೇಟ್ ಬಿಸಿ ಐಕತ್ತಲು ಸಿವಿ ಕುಸ್ಕೆ ಸೊನ್ ಸೆಲ್ಲವರ ಅವರ್ಯ ತೆಕ್ಕೆ ಮಿನ್ ಕಾಣ ಅಸ್ಕಿ ಭಕ್ತರ್ನ ಬಿಸಿ ಐಕರಿಯ ತೆಲೇಡು ಸೆರಿಮಣಿ ಬಿಸಿ ಐಕಿತಿ ಹಿಂದ 9 ಮಣಿ ಘೇರ್ ಅವಯ್ಯ ಸೊಲೋಯ್ 4:30 ಮಣಿ ಜೇಯ 9 ಮಣಿ ಘೇರ್ ಐರಿಯ सुलाम मांगो दुक्का सुलाम तुम्ही आवी बिसी सांगारे जुक्कू संतोष माताजी हरे कृष्ण कृपा ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಅವರ ದೇಹಮು ಬೋಲಂ ರಾತಲೆಂಗು ಅಂಗಡಂಗ ಉದವಿ ಗಂಟ್ರಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏಕಮು ಅವರ ಹಾಲಿ ಮುಸತ್ತ ಉಂಡ ಪ್ರಚಾರಂ ಕೇರಿ ತೆಂಕ ಕರುಣೆ ಅಬ್ಬುಣ ತೆಂಕವಡ ಹೇಗೆ ತೆಲ್ಲ ಕೃಪಾ ಹಾಲ ಅಂಕ ಚಲರಿಯ ತೆಲಾಲಿ ಅರ್ಕಿತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆಶೀರ್ವಾದಂ ಅಸ್ಕಿ ಹಾಲಿ ಕೆರ್ತಮು ಸರಿಯ ನನ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ संतोष हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण मुसल्लिंगन्या कृष्ण मंचानल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नंदी माताजी हरे कृष्ण रमणी कुड़ी जारास मनदी तल्ले भगवान कृपैस हाय तेलाट सेवे मुर्गु गलरिय सेवा सत्य माताजी डेली राधा माधव जल मुर्गु गलरिय तेलारी भगवान कारुणा चुक्को से माताजी अंगुन तेला मारी कारुणा चुक्को अभी चुक्को भक्तनु करुणै भगवान करुणै थैंक यू माताजी सारम के लिए अंगुन चुक्को करने और हना माताजी हरे कृष्ण क्लास के दंगा शेयर करुवा और सौराष्ट्र क्लास शेयर करुवा उसके हाय दंगा माताजी संगारिया सी जान कोई लिंक मला धड्डो तवळो सीधी नाता हिटार कागवच्या वाई काय संप्रकर हंगಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಾದಿ ಆಮೆ ಐತೆ ಯಾವುದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಐಪುನ ಒಂಡ ಮಾರಿ ತೆಲಗಮಲಿ ಅರುಳ್ ಭಜ ಮಾದಾಜಿ ಅವನ ಅರುಳಾಳೆ ಅವನ್ ಅಡಂಗಿ ಮಿಲಿ ಸಂಗೀತನ ಮಾದಾಜಿ ದೇವ್ ಕರ್ಣ ಇಲ್ಲದಿ ಸಲಗ ಅವಾಯಿ ಮೇಲ್ತಾ ಉಂಟೆ ಭಕ್ತನ್ನು ಕರುಣೆ ಧನ ಮಾತಾಜಿ ಭಕ್ತನ್ನು ಕರುಣೆ ವೇನ್ ಮುಖ್ಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕರುಣೆ ಸುಮ್ಮತ್ ಭಕ್ತನ್ನು तुम्ही पुरा करुणೆ ಇದ್ದೇನೆ ಪುರಾ ದ್ಯಾಮಣ ಅಸ್ಕಿದನ ಅವನ್ ಮಾತಾಜಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಿರೇವ್ ಗೆಲ್ಟೆಂಗೆನೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ அடுத்து ತುಳಸಿ ಪುಟ್ಟ ಗೌಡನಾಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ काय प्रभु गोवैया नंरी माताजी थैंक यू थैंक यू माताजी थैंक यू माताजी माला माताजी थैंक यू माताजी थैंक यू माताजी हरे कृष्ण थैंक यू माताजी हरे कृष्ण थैंक यू हरे कृष्ण